नून के ऊपर शाद हो या मीम के ऊपर शाद हो, गुन्ना करना है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। गुन्ने के लिए यहाँ पर पिंक कलर यूज हुआ है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मीम के ऊपर शाद और नून के ऊपर शाद के अलावा भी कहीं पर दो जेरें हैं, वो भी पिंक हैं, कहीं जज़म भी पिंक है, तो वो भी गुन्ने वाले हरफ हैं। लेकिन अभी आपको मीम और नून वाला कायदा जो है ना वो याद रखना है, ठीक है। ओके क्योंकि नून के ऊपर शाद और मीम के ऊपर शाद वाला कायदा ऐसा है कि इसके आगे और इसके पीछे जो है किसी हरफ की कोई कैद नहीं है, कोई वो पाबंदी नहीं है। बस जहाँ नून पे शाद देखें या मीम पे शाद देखें, हर सूरत में गुन्ना करें, ठीक है। बाकी जो है ना पिंक कलर, जज़म या तनवीन वाले, उनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए अभी मैं वो नहीं बता रहा आपको। ओके पहले मीम पे शाद, नून पे शाद को खूब अच्छी तरह पकड़ कर लें आप। ओके चले आओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم حلا لبني هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة कुल फअतू आपकी आवाज कट रही है मरियम, आवाज कट रही है आपकी मरियम। إسرائيل على نفسه من قبل إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا تنزل التوراة أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إن को सही पढ़े إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله
بآيات الله والله شديد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم सिरात मुस्तकीम। सिरा के बाद जब तो मीम से मिल रही है ना तो मीम का शद देखें वो पिंक कलर में, ठीक है। सिरात मुस्तकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वाअतज़िमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور